सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज सनीचर अक्टूबर के 26 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। सुनने वालों, फिर से एक स्कीडल पाया गया है omgeving Snijbonen और Amsoystra Charlesburg पर। यह तीसरी बार है कम समय के अंदर फिर से ये स्कीडल पाया गया है इस omgeving में। और पिछला स्कीडल जो पाया गया था अक्टूबर के 23 तारीख, वहाँ पर भी एक ख़त ये स्कीडल के साथ था। ख़त में क्या था बतलाया नहीं जाता है, लेकिन onderzoek इनमें आगे जारी है। Politiewoordvoerder Milton Gansmeel ये कहते हैं कि उन्हें ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि ये afkomst ये स्कीडल का ये कहाँ से आई है, किसका है, और सभी जानकारी अभी नहीं है इनके पास। और भी फास्टल भी नहीं किया जा सकता है कि ये 3 स्कीडल्स का संबंध भी है। फरमे सिंह अनूप कुमार मोती जो 55 साल के हैं, स्नेबोनस्त्रात में जो रहते हैं और अगस्त के 8 तारीख से लापता है। तो इसमें onderzoek आगे जारी है और इसके बारे में आने वाली खबरों में फिर आपको बतलाया जाएगा। और schoolbus vervoer के ज़रूरी पड़ेगा और ये भी overvallen और nieuwe trajecten के ज़रूरी है। ये मुश्किलात जो है herplaatsing leerlingen का अनेकों स्कूलों पर इस पूरा देश में तो देखा जाता है कि और schoolvervoer के ज़रूरी पड़ेगा। इस वक्त 900 vervoer trajecten जो है और overvallen trajecten के साथ नया भी अंदर आए है। ऐसे और schoolbussen को लगाया जाएगा, इनहुर किया जाएगा schoolgaanden को schoolvervoer की गारंटी देने के लिए। schoolvervoer बिल्कुल मुफ्त में है और पूरा सब्सिडियर भी किया जाता है सरकार के अलग से। मिनिस्टर हेनरी ओरी बीते हुए बीफे को कही है कि मिनिस्ट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बात कर रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा schoolbussen के ज़रूरी है अनेकों जगहों पर रखने के लिए। ये overvallen schoolvervoer trajecten जो है इसे इंजेक्ट किया जाएगा और नया trajecten भी इनफिलिंग इन पर देना ज़रूरी है। देखा जाता है कि centrale vervoersregistratie schoolgaanden का जो afdeling technische dienst का जो मिनिस्ट्री van onderwijs, wetenschap en cultuur के पास है, तो इसे पता चलता है कि और ज़्यादा schoolbus vervoer के ज़रूरी है और मांग है। मिनिस्टर ये भी कहे है आने वाले नए स्कूल यार के लिए schoolbus vervoer और ज़रूरी पड़ेगा और इसके साथ और खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन schoolbus vervoerders को इनके साथ बातचीत भी किया जाएगा। मिनिस्ट्री के अलग से भी ओवरलैप किया जाता है स्कूल ट्रांसपोर्ट के बारे में। कभी कभी मिनिस्टर ये भी कही है कि schoolbussen जो है ये verouderd है, पुराने हो गए हैं और ऐसे भी schoolvervoerders ये कहते हैं कि ये लोग को भी मुश्किलात होते हैं ये फिनेंशियल इकोनॉमिक सिचुएशन का जो इस देश में है और भी ये schoolbus vervoerders को समय पर पैसा नहीं दिया जाता है। betalingsverplichtingen जो सरकार का है इनमें ढीलापन और verlating भी है, इस लिहाज से ये uitbetaling भी दूसरे समय पर होते हैं और ये लोग समय पर भी अपने काम भी नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में जिक्र भी हुआ। प्रेसिडेंट संतोकी verbetering सोशल प्रोग्राम के लिए बार बार वादा किए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और आगे कुछ नहीं हुआ। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोकी बार बार कही है कि uitvoering सोशल प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री van Sociale Zaken en Volkshuisvesting SOSAVO का है, तो ये कही है एक नया टीम प्रेसिडेंशियल रेजोल्यूशन के साथ तैयार किया गया है ये लिस्ट को अपस्कोन करने के लिए। प्रेसिडेंट का कहना है ये भी बातचीत किए है मिनिस्टर इनेस पानी जो SOSAVO का है और विस प्रेसिडेंट रोनी ब्रुन्सवेग भी मौजूद था। ये नया टीम को ये काम दिया गया है onderzoek करने के लिए। ये सिस्टम zwaar bevuild है, इसे अपस्कोन करने के लिए नया प्रोसीड्यूर्स भी काम में लाया जाएगा। ये बीते हुए हफ्ते एक bijeenkomst VHP का जो लगाया गया था, तो प्रेसिडेंट फिर इसके बारे में जिक्र किए। koopkrachtversterking ये हिस्सा होते हैं सोशल प्रोग्राम का सरकार संतोकी ब्रुन्सवेग का और ये SOSAVO से निकाला जाएगा ऐसे प्रेसिडेंट कहे है, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है। ऐसे इनॉर्म एफिशिएंसी और करप्सी के बारे में जिक्र भी होता है। प्रेसिडेंट चाहते हैं कि इनमें एफिशिएंसी हो और करप्सी ना हो। इसके साथ भी एक यूरिडिस onderzoek भी हो रहा है ओपनबार मिनिस्ट्री के अलग से और ये नया टीम जो बनाया गया है स्क्रीनिंग भी करने वाले हैं इस खास ट्रैक में। अनेकों सोशल प्रोग्राम्स भी सरकार जो करती है, तो देखा जाता है कि ये कोई गुप्ती के बात नहीं है कि ये काम ठीक तरह से नहीं होते हैं सरकार के अलग से। ऐसे कई लोग जो होते हैं ये 1800 koopkrachtversterking का इंतज़ार हर महीना करते हैं। जानकारी सरकार के अलग से कम होते हैं और ऐसे लोग भी कहते हैं कि ये voorgestelde programma's इससे लोगों को कुछ ठीक से हासिल भी नहीं होते हैं क्योंकि इनमें भी काफ़ी गलतियाँ होते रहते हैं।
बेंजीन प्राइसन फिर से चढ़ गई है और लदत ये 3 दिनों के ये द्री असरडी और महंगा हो गई है। इसके बारे में दखलत सूरीनाम में जिक्र हुआ। पम्प स्टेशंस ये भी बीते हुए 20 अक्टूबर के 24 तारीख से ये भी अपने दाम चढ़ा दिए है और ये इनके इन्फ्लुएंस फेयर से बाहर है और ज़रूरी भी था पम्प प्राइसन को आन पास करने के लिए। ऐसे अनेकों पम्प स्टेशंस के पास देखा जाता है कि डीजल अब 40 cent per liter मिलता है और लदत का दाम है SRD 41,94 और ये कहा जाता है कि इस पर भी 10% BTW भी लगाया जाता है। खबैसक पम्प प्राइसन ये भी 20 अक्टूबर के 24 तारीख से लागू है और इसके बारे में भी काफ़ी कतास भी किया जाता है। पिछले साल ऐसे एर्नस्टह प्रोटेस्टन भी हुए थे जब तेल का दाम चढ़ा हुआ था। लोग भी चाहते थे बेंजीन प्राइसन का दाम गिराया जाए। कनेलपुंटन ये फकबॉन्डन का भी था और ऐसे अंडरहैंडलिंग सरकार के साथ भी किया गया था क्योंकि ये इम्प्लीमेंटाची वेट belasting over toegevoegde waarde BTW वेट के बारे में काफ़ी कतास भी किया गया था। ऐसे भी देखा जाता है कि 3% BTW जो ब्रांडस्टॉफ पर भी लिया जाता है और लेफेंस अंडरहाउड का कॉस्ट और बढ़ गया है जनता के लिए। ऐसे अनेकों कर्मचारी अक्सी भी किए थे। अंडरहैंडलिंग सरकार के साथ बार बार भी किया गया अनेकों फकबॉन्डन के जरिए से aanpassing koopkrachtverhogende maatregelen का लिया जाता और BTW ये कोखस और इलेक्ट्रिसिटी के साथ वाटर पर 6 महीने के लिए भी निकाला गया था और ऐसे गवर्नमेंट एक ब्रांडस्टॉफ पर 1 महीना के लिए कम किया गया था। देखा जाता है कि जनता भी थक गई है, महीनों तक काफ़ी मुश्किलात के सामना करते हैं। ये ऊंचे ऊंचे प्राइस बार बार ये लेफेंस अंडरहाउड को और मुश्किलात में डालते हैं। Je eerste 13 spoedeisende hulpverpleegkundigen को डिप्लोमा दिया गया है और इसके बारे में खबर निकला। Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP ये फ़क्र के साथ अपने 13 verpleegkundige gediplomeerde और allereerst opgeleide professionals को afdeling spoedeisende hulp को दिए है। ये डिप्लोमा uitreiking जो हुआ बीते हुए सुख अक्टूबर के 25 तारीख को, वहाँ पर भी मिनिस्टर अमरामदीन फॉक्स gezondheid का था और वे भी बातचीत किए हैं इसके बारे में। ये 18 मानदन opleiding जो था और ये किया गया है लोगों के ज़रिए से और ऐसे भी ये verpleegkundigen को भी gezondheidszorg में लगाया जाएगा अपने काम और बेहतर करने के लिए। और एक tweede opleidingsgroep तैयार है इस 2025 के लिए और ये derde groep भी तैयार किया जाता है 2026 के लिए। तो 13 spoedeisende hulpverpleegkundigen को डिप्लोमा दिया गया है। spoedeisende hulp में इनको लगाया जाएगा ताकि gezondheidszorg और बेहतर हो, क्वालिटी zorg लोगों को मिलता रहे। ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है मूडीज़ का verhoging क्रेडिटवार्digheid सूरीनाम का, तो ये भी अच्छी बात है सूरीनाम के लिए कि क्रेडिटवार्digheid मूडीज़ के ज़रिए से ये काल्म के तरफ मार्केट होते हैं और ये भी एक मेलपाल होते हैं हम लोग के देश के लिए। ये फैसला भी लिया गया है क्योंकि verwachte economische voordelen भी आने वाले हैं ग्रानमोर्गो ऑफशोर ओली प्रोजेक्ट का और नेशनल इकोनॉमी ये भी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन इनसे होंगे। तो इससे कहा जाता है कि verhoging क्रेडिटवार्digheid जो मूडीज़ के ज़रिए से ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है सूरीनाम के लिए। इनमें इकोनॉमिक ग्रोई के लिए kansen है, स्टेबिलिटी आगे चलकर भी अच्छा doordachte beleidsvoering हो सकता है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टिंग और अनेकों फ़ायदाएँ ये सूरीनाम के लिए है। ये क्रेडिटवार्digheid जो मूडीज़ दिए है, ये verhoging जो है क्रेडिटवार्digheid का सूरीनाम का। सुनने वालों onzekerheid भी आते हैं जब samenwerking या SZF और iCare के बीच में अब मुमकिन नहीं है और 3 दिनों पहले इसके बारे में खबर बाहर लाया गया। हालांकि अगस्त के 27 तारीख से कोई samenwerking नहीं है स्टिक्टिंग iCare और SZF के बीच में। इसके बारे में जिक्र किया गया है। जनता काफ़ी सवाल भी उठाते हैं और ये लोग को भी काफ़ी मुश्किलात होते हैं। ये सिचुएशन जो gezondheidszorg का सूरीनाम में है दिन ब दिन बिगड़ते जाते हैं और मरीज इत्यादि इनको भी मुश्किलात होते हैं एसेंशियल दवाइयाँ पाने के लिए और ऐसे भी gezondheidszorg
یہ مشکلات میں بھی ہے۔ ایسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ فنانشیل درک کافی ہے اور لوگ کو کافی مشکلاتوں کے سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ذرخ پانے کے لیے۔ بذرخ جو ہوتا ہے جنتا کا یہ دن بدن بڑھتے جاتے ہیں اور یہ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ سامن ورکنگ کے فائدہ کیا ہوتا ہے جب یہ بائندخنگ بھی ہوتا ہے ایز اے ٹیف اور آئی کیئر کے بیچ میں۔ بات چیت بھی کیا گیا ہے اور ایسے بھی سرکار کو اور جانکاری باہر لانا چاہیے تاکہ پتہ بھی چلے کون سے ماتریخلن بھی لیا جاتا ہے یہ ذرخ کو گارنٹی دینے کے لیے سبھی سورینامرز کے لیے۔ تو یہ بھی ارجنٹر لوگ اس کا مانگ بھی کرتے ہیں اور سرکار کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ اپ ہیفنگ سامن ورکنگ کا ایز اے ٹیف اور آئی کیئر کے بیچ جو ہوا یہ اگست کے 27 تاریخ سے ہے، لیکن یہ بیتے ہوئے 3 دنوں پہلے یہ خبر باہر نکلا ہے اور لوگ کئی سوال لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلانگن خروپادی فرباورز جو ہوتے ہیں ان کو انزاغ نہیں ہے بتالنگ سلیس جو ہے اس خاد کمپنساسی کا، اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ بلانگن خروپادی فرباورز نکیری ان کو انزاغ نہیں ہوتے ہیں یہ ایندلک لسٹ جو رئیس بورن کا ہے جن کو خاد کمپنساسی سرکار کے علم سے دیا جائے گا۔ بلانگن خروپ کا کہنا ہے کہ یہ ایندلک لسٹن جو ہے منسٹری فن فینانسنگ اینڈ پلاننگ کے پاس بھیجا گیا جہاں پر بتالنگ کیا جائے گا اور انیکوں کسان ہوتے ہیں جن کو کنسمسٹ اور پیسہ خاد کمپنساسی کے طور پر دیا گیا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کم پیسہ ملا اور دوسرے کو اور زیادہ ملا ہے ان سے یہ سبھی باتیں سامنے آتے ہیں جب لوگوں سے بات چیت بھی کیا جاتا ہے۔ ایسے بھی پچھلے ہوئے ہفتہ یہ بھی بتالنگ خاد کمپنساسی کسان لوگ کا جو نکیری میں ہے یہ شروعات کیا گیا ہے۔ سرکار اگست مہینہ میں قریب 70 ملین پیسہ نکالے ہے اس خاد کمپنساسی دینے کے لیے ان کسان لوگوں کو جن کو نقصانی ہوا پچھلے سیزن میں۔ ایسے لوگ کافی خرچہ بھی اٹھائے ہیں یہ ایریخاتی واتر سے لے کر لانبو پیشیلن کو بورک کرنے کے لیے برانسٹاف کاسٹن اور ایسے کئی انپٹس بھی ہوتے ہیں جس کے ساتھ پروڈکٹسی کاسٹن پانی کا اور بڑھ گیا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ سوال بھی کیا گیا ہے کہ یہ لسٹ جب بنایا گیا ہے الفیفے کے الگ سے تو منسٹری کے الگ سے جو بنایا گیا تو کھیتیار لوگ کسان لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس خاد کمپنساسی کا لسٹ یہ لوگ ایک بار دیکھیں۔ بات چیت کیا گیا ہے کہ 30,000 ہیکٹار یہ انزائے کیا گیا لیکن لوگ کا کہنا ہے کہ کم سے کم 20,000 ہیکٹار سے کم انزائے ہوا تھا اور یہ اونٹفریڈر رئیس بورن جو اپنی آواز اٹھائے ہے تو بلانگن خروپادی فرباورز نکیری یہ الزام الفیفے پر لگائے ہے کہ وہاں پر کرپسی کے بارے میں ذکر ہوتے ہیں۔ ایسے پریزیڈنٹ کو بیچ میں بھی آنا پڑا بات چیت کرنے کے لیے تب جا کے معاملہ جو ہے سدھرا۔ یہ نیا لسٹ جو ہے خاد کمپنساسی کا بنایا گیا ہے اور ان پر 20,000 ہیکٹار کے رقم جو ہے اس سے کم انزائے بھی ہوا ہے۔ پھر انیکوں پرکار کے باتیں ہوئے ہیں انیکوں افسپراک بھی بنایا گیا اور خاد کمپنساسی پر ہیکٹار لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ بیچ میں کنسمس بھی الفیفے کا جو ملا ہے یہ نیا پانی آن پلاٹ میں بیسٹ کرنے کے لیے اور بھی کہا جاتا ہے کہ جن کو یہ کنسمس ملا ہے ان کو خاد کمپنساسی سرکار کے الگ سے نہیں ملے گا۔ اب تک سرکار یہ بتالنگ اس خاد کمپنساسی کا کیے ہے کرتے جاتے ہیں اور بلانگن خروپ کا کہنا ہے کہ ان میں ٹرانسپیرنسی بالکل نہیں ہے کیونکہ ان سبھی کو انصاف بھی نہیں ہے یہ معلوم کرنے کے لیے یہ فنانشیل کمپنساسی کس کس کو دیا گیا ہے تجھ سے نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ کریکٹ بھی ہوتا ہے یا نہیں اور یہ سبھی سوالیں جو ہوتے ہیں اور مشکلاتیں بلانگن خروپادی فرباورز کا یہ سامنے رکھا گیا اخبار میں۔ جنتا کا بالیبو کا ان کو موقع ہے آن فراخ اپنی زمین کا کرنے کے لیے وہاں پر رہنے اور لان بو کرنے کے لیے۔ جنتا جو ہے انڈسٹری ٹرین کا بالیبو میں ان کو اب سالوں کے بعد اتنا موقع اب دیا جاتا ہے یہ آن فراخ یہ ٹکڑا زمین کا کرنے کے لیے جہاں پر وہ سالوں سے بستے ہیں اور لان بو بھی کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی کہا جاتا ہے یہ فرخادرنگ جو لگایا گیا تھا تو جنتا جو ہوتے ہیں کوارنٹین لان نکیری و کرسٹین سیمون و یہ سبھی جو ہے ان سبھی کو انڈسٹری ٹرین کے نام سے جو مشہور ہے تو وہاں پر بھی جنتا سے بات چیت کیا گیا ہے۔
جو نیا سڑک آئی ہے نکیری کے طرف تو اس سے خرونت بسیت کے بارے میں مانگ کافی بھی کیا جاتا ہے اور سالوں سے لوگ وہاں پر رہتے بستے ہیں اور لان بو بھی کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی چاہتے ہیں آفیشیل ٹو ویسنگ ان کا ٹکڑا زمین کا ہو، تو یہ بھی نیا کنسرن ان سبھی کو دیا جاتا ہے اخراری سے انٹوکلنگ اس ڈسٹرکٹ میں آگے بڑھانے کے لیے۔ کئی باتیں ایسے کیا جاتا ہے، کئی وعدہ بھی کیا گیا ہے، اور یہ نیا ویفر بنڈنگ جو نکیری کے لگ جاتے ہیں تو یہ سب سے ضروری ہے، اور لوگ بھی کافی یہ انفراسٹرکچر انٹوکلنگ کے لیے جب کام بھی کر رہے ہیں تو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پر اکنومی سکوپن جو ہے وہاں پر اور بہتر ہو۔ ایسے بھی لوکال بسٹوش اور خانن جو ہوتے ہیں مل کر انیکوں اخراری سے اور حنیسات کے ساتھ کام کرتے ہیں، فیدر انڈرسٹینڈنگ یہ کسان لوگوں کو دینے کے لیے اور ایسے بھی ٹریننگ وہاں پر دینے کے لیے، پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے۔ تو یہاں پر خرونت آن فراخن کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ یہ فربیتڈ بریک بار ہے، یہ نیا سڑک کے آنے سے وہاں پر ہوا ہے، اور لوگ بھی ضرور سے اب یہ ٹکڑا زمین کے لیے جو مانگ کیے ہے اور ان سبھی پر اب کام بھی کیا جاتا ہے۔ نیدرلینڈس اسٹیخٹنگ یہ سپورٹ مٹیریال یہ 16 scholen کو ڈونیٹ کیے ہے سورینام میں، 2 40 فٹ کنٹینر سپورٹ مٹیریال کے ساتھ بیتے ہوئے منگر کو یہ بھی انیکوں اسکولوں کے لیے اوور ڈراہ بھی کیا گیا ہے۔ اسٹیخٹنگ سپورٹس فار چلڈرن نیدرلینڈ میں جو ہے اور ٹرانسپورٹ فینانسیر بھی کیا گیا ہے وہاں کے ڈسٹرکٹ فنڈس کے ذریعے سے، تو یہ سمبولس اوور ڈراہ بھی ہوا ہے اورلانڈو رین فرم سپورٹ سینٹر یعنی یلو برڈس ٹرین پر جو یوہان بودخراف لان میں ہے۔ ڈسٹرکٹ کمسارس پاراماریبو نارتھ اوسٹ کا ریکارڈو بھولا وہاں پر بھی تھا، اور وہ بھی بات چیت کیے ہے اس کے بارے میں کہ کتنے ضروری بھی لخامل کو اپ فوڈنگ ہوتے ہیں بچوں کے لیے۔ جمناسٹک فیسیلیٹیٹن کو اور بہتر کرنا چاہیے اسکولوں پر، اور یہ بھی ضرور سے اسٹوڈنٹن کو اور زیادہ ان کر اتساہ بڑھائیں گے۔ دیسے کافی اچھی باتیں بھی کہی ہے اس کے بارے میں، اور انیشیٹو نیمر جو ہے ایفان فیرنالٹ یہ بھی کہے ہے کہ اسکینکنگ جو ہے جمناسٹک مٹیریال کا، ان میں کئی ایسے سامان ہیں جو لگائے جائے گا اسکول پر جمناسٹک کے لیے، اور اس کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے سامن ورکنگ جو کیا جاتا ہے اور ان میں کوئی ایسے پرسونل بلانگن جڑا نہیں ہوتا ہے۔ فولڈنگ اسکولن کے لیے ضرور سے ہے مٹیریالن کو لانے سے، اور ایسے بھی لہرارن خامل کو اپ فوڈنگ کا ان کو اور بہتر اپنے لیس دینے کے لیے کوالٹیٹیو ہوغ نیفو پر اب موقع بھی ہے۔ یہ وارڈ فالو بیڈ راہ جو دیا جاتا ہے سپورٹیفو انٹوکلنگ میں، تو یہ بھی نیدرلینڈس اسٹیخٹنگ جو ہے یہ 16 scholen کو سورینام میں سپورٹ مٹیریال جو دیے ہے۔ یہ انفیلگ سچویشن جو آن ریڈنگ سے ہی ناربرگ پر جب نظر آتے ہیں تو اس کے بارے میں ذکر ہوا۔ یہ فرکیش فیلگ ہے جو ہی ناربرگ کا ہے خطرے میں پڑ گئی ہے، کیونکہ یہ ہی ناربرگ یہ ایک بلنگ ریک فربینڈنگسبرگ جو ہوتے ہیں ریختنگ نکیری کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ پچھلے ہفتے آن ریڈنگ جو ہوا یہ ساد ریلنگ میں ہوا برگ کا، اور یہ ریلنگ ایک حصہ جو ہے کھل گیا ہے اور خطرہ لوگ کے لیے بڑھ گیا ہے جو یاتایات میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ آن ریڈنگ سے ایک ٹکڑا ریلنگ کا ٹوٹ گیا ہے، وہاں پر ایک بڑا سا چھید بھی نظر آتے ہیں، آٹوموبلسٹن جو وہاں سے گزرتے رہتے ہیں ان کو بھی مشکلات ہوتے ہیں، اور وہاں پر سرکشت سے لوگ راتری کے سمے بھی گزر نہیں پاتے ہیں کیونکہ کم فلفٹنگ وہاں پر ہے۔ یہ کشتی جو ہے انخلق ہو سکتے ہیں، خطرہ جڑا ہے اس سچویشن کے ساتھ، تو یہ بھی لوکال اتھارٹیز سے گزارش بھی کیا جاتا ہے، ان کو خبر بھی دیا گیا ہے اس کے بارے میں، لیکن بیفے تک دیکھا گیا ہے کہ ابھی کوئی ایسے کام نہیں لیا گیا، کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا یہ برگ کو ریپیئر کرنے کے لیے۔ وہاں پر واشرنگس بورڈن اتیادی لوگ رکھتے تو بہتر ہوگا، اور یہ انسٹانسز جو ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے مرمت کے لیے یہ بھی ضرور سے سوچ فکر کرے، کیونکہ فیلگ ہے کہ برگ پر اب کم نظر آتے ہیں یہ ریل کے حصہ ٹوٹ جانے سے، اور ایسے کافی ارنسٹھ انسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں خبر بھی باہر نکلا، یہ آپ کے سامنے ہم رکھے ہیں۔ سننے والوں، آنے والے 20 اکتوبر کے 31 تاریخ دیوالی مہا پرو ہے، تو ابھی سے سبھی ہندو بھائی بہن ہر ایک کو شبھ دیوالی کہا جاتا ہے۔ تمام شبھ کامنائیں آپ کے نام
انیکوں پروگرامز بھی ادھر ادھر کیا جاتا ہے۔ اپنے رشتہ دار پریوار کے ساتھ آپ حصہ لیں اور ضرور سے دیوالی اچھی طرح سے آپ منائیں۔ سبھی کو شبھ دیوالی ابھی سے کہا جاتا ہے۔ یہاں تک پروگرام 7 دن میں خبریں آپ کے لیے پیش ہوئے آج سنیچر اکتوبر کے 26 تاریخ کے لیے۔ نمسکار، خدا حافظ۔